Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Anta At-Tahiriyah. Sekarang nash'atuhu wa ta'allumuhu. Tumbuhnya Abuya Hasuri dan belajarnya beliau. Ismuhu utawi arane Abah Ahmad Hasuri Thohir iku Ahmad Hasuri Thohir, namanya adalah Ahmad Hasuri Thohir. Laqabuhu utawi laqabe Abah Abuya Tubagus Al-Had Kiai Asy-Syekh. Kunyatuhu utawi kunyahe Abuya iku Abuya. Nasabuhu utawi nasabe Abah Hasuri Thohir Ahmad Hasuri Ibnu Tubagus Muhammad Thohir Ibnu Al-Hajj Ali Ibnu Tubagus Al-Hajj Soleh Ibnu Tubagus Hafidh Ibnu Pangeran Kodi Ibnu Ahmad Sultan Zainul Asyikin Ibnu Sultan Agung Tirtayasa Ibnu Sultan Abul Ma'ali Ahmad Ibnu Sultan Abul Mafakhir Ibnu Sultan Maulana Muhammad Nasruddin Ibnu Sultan Maulana Yusuf Ibnu Maulana Hasanuddin Banten rahimallahu ajmain. Mugi-mugi ngrahmatihum ing kabian sinten Allah jami'an halai sekabehe. Mauliduhu utawi kelahirane Abah Hasuri wulida Abuya dilahirkan sopo Abuya fi Kaloran Kidul ing dalam Kaloran Kidul Serang Banten tahun 1930 pada bertepatan tanggal 30 Desember min Ummi Soleh dari wanita yang soleh ismuha kang utawi arane Ummi Soleh Hafsatu iku Hafsah. Nash'atuhu wa ta'allumuhu utawi cukule Abuya wa ta'allumuhu dan belajare Abuya. Laqad kana Abuya yakti setemane ana sapa Abuya Hasuri Thohir nasya'a iku cukul sapa Abuya fi usratin thayyibatin mutadaniyatin ing dalam keluarga kang baik mutadaniyatin kang religius beragama. Jadi beliau merupakan dari keturunan keluarga yang sangat baik, yang religius, yang beragama. Yaglibu alaiha at-tabi'u adiniyu kang dominan alaiha ing atase usrah at-tabi'u adiniyu opo karakterisme kang bangsa agama. Jadi emang dominannya beliau Abah itu terdidik dari keluarga yang religius. Wa ta'allama ulumal alat dan belajar sapa Abuya ulumal alati ing sake ilmu alat. Ketika itu beliau belajar ilmu alat, ilmu nahwu sorob dari kitab yang kecil Jurumiyah, Awamil dan lain-lainnya. Wala siyama ulumal Quran lan apa maning ing ulumul Quran wal qiraati sab'i dan qiraat sab'ah ala Syekhul Qura Syekh Saleh Ma'mun Banten Lontar ing atase Syekh Al-Qura Syekh Saleh Ma'mun Banten Lontar. Dan beliau belajar ulumul Quran ilmu qiraat sab'ah terhak kepada Syekh Qura Syekh ahli qori yang suaranya keren sekali Saleh Ma'mun Lontar di Lontar ya, dekat sini. Lalu arsalahu waliduhu ila Falamunan mengutus hu ing Abuya waliduhu sopo wong tual ne Abuya Hasuri ila Falamunan maring Falamunan wa umruhu 15 sanatan dan utai umure Abuya 15 iku 15 sanatan arah tahune. Kemudian orang tuanya mengutus beliau ke Falamunan pada umur 15 tahun. Wa aqama fi ma'at Falamunan sana 1945 dan mukim sopo Abuya ing dalam ma'at Falamunan tahun 1945. Orang tuanya ngutus ke Falamunan lalu beliau umur 15 tahun dan mukim di sana pada tahun 1945. Sebagai belum lahir nih. Wa kadzalika lan kaya mengkonon orang tuanya ngutus dan Abuya tinggal di Pelamunan karena Abuya ana sapa Abuya ta'allama iku belajar sapa Abuya ala Syekh Thohir Pelamunan ing atase Syekh Thohir Pelamunan. Nah, guru pertamanya Abah Hasuri itu yaitu siapa? Syekh Thohir Pelamunan. Ini guru pertama beliau ketika beliau pondok pesantren di Pelamunan plus sekaligus mertua ya. Orafaqahu Kaihai Al-Hajj Abdul Mu'in Lontar lan ngeragemi hu ing Abuya Hasuri sopo Kai Al-Hajj Abdul Mu'in Lontar wa Kai Al-Hajj Aziz Kelava II wa Kai Al-Hajj Suhaimi Keronjo fi Ma'at Pelamunan.
dan beliau ditemani ketika di Pelamunan oleh kiai-kiai yang masyhuron fi zamanih. Waktu di Banten, waktu di Pelamunan, beliau ditemani oleh Kiai Haji Abdul Muin Lontar dan Kiai Haji Ajis Kelapa II dan Kiai Haji Suhaimi Keronjo Padi Maat Pelamunan. Wa kana Abuya Ahmad Hasuri Thohir lan ana sapa Abuya Ahmad Hasuri Thohir aqoma iku mukim sapa Abuya fi Maat Pelamunan ing dalam Maat Pelamunan salah sasanawat ing 3 tahun. Beliau mukim mondok di Pelamunan 3 tahun. Summa dzahaba ila Maat Kadu Pesing Pandeglang. Kari-kari lunga sapa Abuya maring Maat Kadu Pesing Pandeglang. Wa kana Abuya lan ana sapa Abuya ta'allama iku belajar sapa Abuya Hasuri ala Syekh Abdul Halim wa Syekh Asyadli ing atasnya Syekh Abdul Halim dan Syekh Asyadli. Kemudian Abah pergi ke Kadu Pesing Pandeglang dan beliau belajar kepada Syekh Abdul Halim. Jadi ini gurunya maha guru Syekh Abdul Halim dan Syekh Asyadli. Beliau belajar di sana. Summa inna Syekh Abdul Halim kari-kari satune Syekh Abdul Halim uktumina iku den wehi amanah sapa Syekh Abdul Halim an yakuna ingin tah ana sapa Syekh Abdul Halim ingin tah kana ayyakuna ingin tah ana sapa Syekh Abdul Halim Roisa Pandeglang iku menjadi Rois Pandeglang, menjadi ketua residen pada waktu itu ya, residen Pandeglang. Kemudian Syekh Abdul Halim gurunya Abah diamanahkan menjadi Rois Pandeglang. Wa huwa muallimun dan Syekh Abdul Halim itu merupakan muallimun yaitu pendidik pengajar wa murabbin dan pendidik yang mengurusi lil almarhum Abuya Ahmad Hasuri Thohir kedua kepada Abuya Ahmad Hasuri Thohir. Jadi muallimun wa murabbin. Wa tabaro Syekh Abdul Halim kajibdi almarhum dan mengibaratkan sapa Abuya Hasuri Thohir ing Syekh Abdul Halim kajidil marhum kayak kakek almarhum, kayak kakek guru lah diibaratkannya. Jadi Syekh Abdul Halim itu seperti grand Syekh ya, guru di atas guru gitu. Kenapa disebut dengan guru di atas guru? Li'anna Syekh Thohir Pelamunan ta'allama ala Syekh Abdul Halim, karena sesungguhnya Syekh Ahmad Thohir Pelamunan ikut belajar sapa Syekh Thohir Pelamunan ing atasnya Syekh Abdul Halim. Fahuwa mangka utawi sapa Syekh Muhammad Thohir Pelamunan ta'allama iku belajar sapa Syekh Ahmad Thohir Pelamunan fi Kadu Pesing ing dalam Kadu Pesing. Wa ma'at Syekh Yahya Kalaran Al-Bantani wa ma'at Carita dan ma'at Syekh Yahya Kalaran Al-Bantani dan ma'at Carita. Nah, disebutnya gurunya maha guru ya. Jadi karena Abah Thohir Pelamunan dulu pernah belajar di Kadu Pesing juga, diajar oleh Syekh Abdul Halim. Nah, kemudian Abah pergi ke sana ke Syekh Abdul Halim belajar pondok di sana. Kan karena dulu gurunya Syekh Thohir pernah belajar di sana. Disebutnya dengan apa? Kajidil marhum, atau disebut juga dengan gurunya maha guru gitu. Oke. Wa fi Kadu Pesing lan iku in dalam Kadu Pesing Abuya Ahmad Hasuri Thohir utawi Abuya Ahmad Hasuri Thohir wa Syekh Abuya Muhammad Dimyati Cidahu ma'an, dan Syekh Abuya Muhammad Dimyati Cidahu ma'an. Jadi di Kadu Pesing Abah Hasuri ketemu Syekh Dimyati, mondok bareng di sana, beragaman. Walakinna Syekha berbarengan. Walakinna Syekha Muhammad Dimyati uktumina li ta'limi talamidi Syekh Abdul Halim. Akan tetapi Syekh Muhammad Dimyati uktumina iku den weih amanah sapa Syekh Muhammad Dimyati li ta'limi talamidi Syekh Abdul Halim untuk kedua, untuk gunah ngajarakan sakehe murid-muridnya Syekh Abdul Halim. Akan tetapi ketika di Cidahu, yang dalam informasi di Cidahu ya, di Kadu Pesing, di Kadu Pesing, Syekh Abuya Dimyati beliau mondok bersama Abah bebarengan di Cidahu, di Kadu Pesing, di Syekh Abdul Halim. Nah, Abuya Dimyati itu sudah mengajari murid-murid Syekh Abdul Halim, santri-santrinya sudah mengajar di sana. Dan Abah pun termasuk belajar ya sama Syekh Abuya Dimyati.
Wa kana Abu Ya Ahmad Hasuri Thohir lan ana sapa Abu Ya Ahmad Hasuri Thohir ta'allama iku belajar sapa Abah Hasuri alaihi ing atase Syekh Muhammad Dimyati aidon kelawan maning bijidin wa nasyatin kelawan sungguh-sungguh dan rengginas. Wa talaba al ilma samaniyata asyurin fi kadu fosing lan ngeglati sapa Abu Ya Hasuri Thohir al ilma ing ilmu samaniyata asyurin ing 8 bulan fi kadu pesing in dalam kadu pesing, mencari ilmu 8 bulan di kadu pesing. Summa dhahaba ila falamunan kari-kari lunga sapa Abu Ya ila falamunan maring falamunan. Wa jawajahu pulang tuh ke pelamunan lagi. Wa zawajahu Syekh Thohir falamunan dan ngawinakan hu ing Abah Hasuri sapa Syekh Thohir gurunya pelamunan bibintihi kelawan anak wadone Syekh Thohir pelamunan li'annahu karena satuhune Abu Ya Hasuri Thohir zakiyun mustahidun suja'un musyirun iku wong kang cerdas, wong kang sungguh-sungguh, wong kang berani, wong kang sugih, wong kang kaya. Nah, ketika pulang ke pelamunan Abah Hasuri dinikahi oleh anak perempuannya Syekh Thohir pelamunan. Summa ba'da dzalika kare-kare indala syekh mengkonon kejadian zahaba lunga sapa Abu Ya Hasuri Thohir ila Makkah al Mukarramah maring kota Mekah al Mukarramah tahun 1950 wahdahu hale deweke Abah Hasuri. Jadi pergi kemudian Abah Hasuri menimbah ilmu menuju kota Mekah al Mukarramah pada tahun 1950 sendirian wahdah. Wa ta'allama lan belajar sapa Abu Yahunaka ing dalam kene alaya di kubaril ulama ing atase pembesar-pembesar para ulama. Seperti siapa Abu Ya belajar ketika di kota Mekah? Misli Syekh Muhammad Amin Qutbi, seperti Syekh Muhammad Amin Qutbi wa Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyad Muhaddis Al-Hurumain wa Syekh Abdul Halim Al-Qadir Al-Mandili wa Syekh Alawi Al-Maliki wa ghairihim lan selain mereka. Wa qara'a katsiran minal kutub dan ngawaca sapa Abu Ya Hasuri Thohir katsiran ing akeh minal kutubi saking kitab-kitab. Abah belajar sama-sama para ulama al-kibar dan membaca seluruh kitab-kitab kitab-kitab besar di sana. Seperti apa? Minha ikut tetap setengah saking kutub Fathul Mu'in utai Fathul Mu'in wa tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Katsir fil Masjidil Haram, belajarnya di Masjidil Haram. Ala Syekh Abdul Qadir Al-Mandali ing atasnya Syekh Abdul Qadir Al-Mandali belajar Ibnu Katsir dan Fathul Mu'in. Qara'a dan membaca juga Abah Hasuri dan belajar juga Abah Hasuri ala Syekh Muhammad Amin Qutbi ing atase Syekh Muhammad Amin Qutbi usul al-fiqhi ing usul fiqhi wa syarha Ibnu Aqil dan syarah Ibnu Aqil wa ala Syedi Alawi Al-Maliki at-targhiba wa tarhib dan ing atase Syed Alawi Al-Maliki ing targhib wa tarhib wa ala Syekh Baljahi Al-Misri lan ing atase Syekh Al-Baljahi Al-Misri ilmu hadis ing ilmu hadis. Wa ba'da iqamatihi lan indalan suwise mukime Abah Hasuri bima kata al-Mukarramah indalam kota al-Mukarramah limuddati sitina kedua masa sakehe sinataini 2 tahun ya. Rafaqat zaujatuhu ngebaturi nyusul nemeni ya nyusul lah hu ing Abu Ya zaujatuhu sopo istrinya Abu Ya Hasuri nadrah rupane nadrah ma'a akhiha semertane saudara lanange Nadrah ibu dahajah Nadrah asyakik kang sepupune Syekh Zain bin Thohir Al-Ma'ruf bikai inting, yaitu Syekh Zain bin Thohir Al-Ma'ruf yang dijuluki yang dikenali dengan Kiai Inting. Jadi ketika sudah di Mekah Al-Mukarramah selama 2 tahun, istrinya menjemput yaitu Syekh Siti Nadrah bersama saudara lakinya yaitu Kiai Inting yang dikenal. Wa fi Makkah al-Mukarramah lan ing dalam Makkah al-Mukarramah wurida ibnuhu dan lahirakan ibnuhu sopo anak lanange Abu Ya al-awwala kang pertama ismuhu kang utawi arane kang awal anak pertama Nuruddin ikun Nuruddin wasani lan utawi kang kapindo Abbasun iku Abbas. Jadi ketika di Mekah al-Mukarramah
Abuya memiliki dua anak, yaitu Syekh Nuruddin dan Syekh Abbas. Walimuddati khamsi sanawatin, lan kedua masa 5 sakehe tahun, wa qamalan mukim sopo Abuya sopo Abuya di Mekah Al-Mukarramah, ing dalam kota Mekah Al-Mukarramah, ma'a Sayyidah Mu'tika wa Sayyidi Ali, serta bersama Sayyid Mu'tika dan Sayyid Ali, Fisuk bin Ali di Si'ib Ali. Jadi ketika beliau lama di sana sampai 5 tahun, Abuya Hasuri kemudian tinggal di sana bersama Sayyid Mu'tika dan Sayyid Ali di Si'ib Ali, fi baiti Syekh Nawawi Al-Bantani, ing dalam rumah Syekh Nawawi Al-Bantani, wakillahum alan utawi sekabehe karone Sayyidah Mu'tika dan Sayyid Ali min dzurriyyati Syekh, iku saking keturunan Syekh Al-Allamah An-Nawawi Al-Bantani. Summa dhahaba Syekh Ahmad Hasuri Thohir, kemudian kari-kari lunga sapa Syekh Ahmad Hasuri Thohir ila Taif, maring negeri Taif, faqara'a mangka belajar sapa Syekh Ahmad Hasuri Thohir fiha ing dalam Taif tafsir Ibnu Katsir, ing tafsir Ibnu Katsir, alal ulama'i al-misriyin, ing atase ulama al-misriyin, wa talaba lan ngeglati sapa Abuya al-ilma ing ilmu, hunaka ing dalam kana, summa tumina kari-kari diamanahkan sapa Abuya litadrisi untuk mengajar fi ihdal madarisi as-Saudiyati, ing dalam salah satu sake madrasah Saudiyah, li annahu zakiyun bal sara mudiran fiha, karena setune Abuya iku wong kang cerdas, akan tetapi nedadi sapa Abuya ketika ngajar di madrasah al-madrasah, mudiran iku jadi kepala sekolah, mudir ya, fiha di dalam madrasah tersebut. Jadi ketika beliau belajar di Taif, belajar sama ulama al-Misrin, ilmu di sana, kemudian beliau diamanahkan untuk mengajar di sekolah Saud karena beliau cerdas gitu. Orang Indonesia ngajar orang Arab. Wala yarudu hadzal mansaba al-karim, lan ora jejeg lan ora teka ya, hadzal mansaba ing ikira tempat al-karima kang mulia, li annahu Abah terus mengamalkan ilmu di sana, li annahu karena sesungguhnya Abah arada iku menginginkan sapa Abah ayan tafa'a ing nyentah manfaat iya Abah bi ilmihi kelawan ilmune Abah, semoga ilmunya mengharapkan ilmunya manfaat, seperti itu. Wa Abuya Ahmad Hasuri Thohir, lan utai Abuya Ahmad Hasuri Thohir aqama iku mukim sapa Abuya fi Taif ing dalam Taif limuddati sintaini kedua atau sintina kedua masa sakehe tahun atau 2 tahun sanatai ini. Summa roja'a kari-kari pulang sopo Abah ila Banten maring Banten listikiyakihi karena rindune Abah liwat nihi kedua tanah aire Abah Indonesia, rupane Indonesia. Kemudian Abah pulang ke Banten karena rindu kepada kampung halamannya, negaranya yaitu Indonesia. Wala mawasala lantat kalane sampai sopo Abuya ila Jazirah Banten maring Jazirah Banten la yuqimu mangka ora mukim sapa Abuya fi ma'at palamunan ing dalam ma'at palamunan, bal ikhtaro nasrul ilmi, balikan ta memilih sapa Abuya ing menyebarkan ilmu fi Serang Korea Kaloran, ing dalam Serang kampung Kaloran. Kemudian Abah Hasuri pulang ke Banten dan menyebarkan tidak menetap ke Pelamunan, beliau memilih menyebarkan ilmu di kampung Kaloran. Wa huwa lan utawi Abah raisu madrasah Khairul Huda wal madrasah il insaniyah, iku rais madrasah Khairul Huda dan madrasah insaniyah. Wa ma istighali Abuya lan semertane sibuknya Abuya bi musa'adati walidihi serta kelawan membantu walidihi kedua orang tuanya, dan serta sibuknya Abah Hasuri dengan membantu orang tuanya fi bai'i dzahabi ing dalam jual beli emas, wa tibri lan perak, fi suqi royal ing dalam pasar royal, dan beliau pun berkhidmah membantu kedua orang tuanya untuk berjualan emas dan perak di pasar royal Serang. La yunsa almarhum, la yunsa almarhum layun si ora lupa ya almarhum sapa almarhum at-tadrisa ing belajar dan mengajar,
Wa nasyara ilma lailan wa naharon, lan menyebarkan sapa abuya al ilma ing ilmu lailan ing dalam waktu malam lan naharon dan waktu siang. Wa fi syahri Ramadan, lan ing dalam bulan Ramadan la yaktafi, ora cukup sapa abuya bi ulumihi kelawan sake ilmu-ilmune abuya al gazirah kang dalem bal taroddada balikan takun tawiri sapa abuya Hasuri Tahir ma'at tawaddu'ihi samertane tawadune abuya Hasuri Tahir illa iddatil madarasa al alamiyah dihaban wa iyaban li talibil ilmi istifadan wa ifadan, maring kembali menuju sekolah-sekolah yang al alamiyah yang penuh keilmuan, zahaban wa iyaban, pulang pergi untuk mencari ilmu, belajar dan mengajar. Ketika bulan Ramadan, Abah terus-menerus mencari ilmu, bahkan dengan ketawaduan beliau menuju pengajian, pulang pergi gitu untuk mencari ilmu, mengajar dan belajar. Warahala fiha min Banten ila Jawa, dan lelungan fiha ing dalam sapa abu ya fiha ing dalam al-madaris al-alamiyah saking Banten ila Jawa menuju Jawa. Kemudian Abah pergi ngaji pasaran ke menuju Jawa tahun 1970. Wa umruhulan utai umurai Abah Hasuri haina idin ing dalam nelikane iki ketika belajar ke Jawa ngaji pasaran arbauna sanatan iku 40 ara tahune. Summa raja'a ila Banten, kemudian kembali sopo abuya ila Banten maring kota Banten. Udah ngaji pasaran pulang, umur 40 tahun beliau tetap mengaji dan pulang lagi ke Banten. Wa assasa ma'ad dan dinian, dan mendirikan sopo Abah Hasuri Tahir ing pondok pesantren kang bangsa agama kang dinian kang agama ismuhu kang utawi arane ma'ad dinian ma'dut tahiriyah iku ma'ad tahiriyah fi kaloran ing dalam kaloran. Faja'a ilaihi at-talabatu min syatal qura wal madan, mangka teka ilaihi maring Abah maring pondok bisa at-talabatu sapa sake santri saking beraneka ragam kota dan tempat ya, kota, kampung dan tempat lah. Kemudian datanglah ketika Abah mendirikan pondok di pondok pesantren atau Hiriyah namanya, lalu datanglah santri-santri dari bermacam negara, bermacam kota ya. Wakana abuya fi yaumil ahad, lan ana sapa abuya fi yaumil ahad pada hari Minggu, darrosa iku mengajarkan sapa Abah walaqona lan mentalkinkan sapa Abah kitab Ihya Ulumuddin fi ma'dihi ing kitab Ihya Ulumuddin ing dalam pondoknya Abah Hasuri wa fi Masjid Agung Serang dan di Masjid Agung Serang. Kemudian Abah setiap hari Minggu mengisi pengajian kitab Ihya Ulumuddin di pondoknya dan di Masjid Agung Serang. Ma'huduri Abuya Bustami, disertai dihadiri oleh Abuya Bustami wa kiai wal ustadati wal mujtami, dihadiri oleh para kiai, oleh para ustad dan oleh para masyarakat. Dan Abah membaca kitab Ihya Ulumuddin depan para ulama. Wa kana abuya lan ana sapa abuya Hasuri ma'a fahmihi sembertane pemahamane abuya al-amiki kang dalam lil lughatil arabiyyah, kedua bahasa Arab maupun yang amiyah maupun yang fusha, walaqad fahima aidan dan yakti setemene paham sapa Abah aidan kelawan maning lughatal injilijiyah, paham bahasa Inggris juga, bisa bahasa Inggris. Bahkan ada kil yang mengatakan dari Abah sendiri beliau bisa bahasa Inggris itu dari kitab Jurmiyah wal Malaniyah dan bahasa Jerman ya. Wal asif asyadid, dan dengan permohonan maaf yang sangat tawafa ibnu almarhum wis wafat sapa ibnu almarhum asani yang kang kapindo Abbas rupane Abbas lama balagha minal umri sittata asara sanatan fi kaloran, tatkalane sampai sopo Syekh Abbas anaknya Abah saking umur 12 tahun ing dalam kaloran. Walahulan iku kedua Abah zaujatun ukhra utawi istri kang lian, ismuhu kang utawi arane istri kang lian Mahfuzah iku almarhumah Mahfuzah yang sekarang dimakami oleh bersama Abah ya di pondok pesantren atau Hiriyah berdua samping Abah Hasuri. Min menes, dari menes, wulidat minhu asyaratu aulad, waladat bisa waladat melahirkan sopo almarhumah Syekh Mahfuzah minhu saking minha boleh atau minha saking wulidat
atau waladat saja, waladat melahirkan sapa Syekh Mahfudzoh minu saking anak asyaratu auladin atau asyarata auladin ing 10 sakeh anak. Al awalu yang pertama Ratu Tuhfah, dari istri yang kedua beliau memiliki 10 anak. Yang pertama Ratu Tuhfah, Ratu Eha Soleha, Kiai Tubagus Anis Fuad. Ini yang ketiga Kiai Tubagus Anis Fuad. Waqad istamaro lah setemene meneruskan sopo Kiai Anis Tubagus Fuad jahda abihi ing kesungguhane bapaknya Abah Anis, yaitu Abah Hasuri Thohir. Wabanalan ngebangun sopo Kiai Haji Tubagus Anis Fuad al madrasah sanawiyah ing dalam ing madrasah sanawiyah fi Ma'at At-Thahiriyah ing dalam kaloran Ma'at At-Thahiriyah. Jadi Abah Anis, Kiai Abah Anis ya, beliau ngebangun sekolah masa sekarang yang ada di At-Thahiriyah, meneruskan perjuangan orang tuanya. Ar-Rabi'u Tubagus Evi Jamil, Al-Khamis Ratu Ela, Tubagus Arif Fatul Rahman, As-Sabi Ratu Tina Mariana, As-Samin Tubagus Soleh Amin Nudin, Atasi Tubagus Faid As'ad, Asyarah yang ke-10 Ratu Diana Tashrifah. Al-almarhum laisa lahu musannafatun walam mu'allafatun walam yuktab kitaban qad li annahu kana katsiran may yaqul kasurat kutubul ulama lam tuqra. An utai almarhum iku ora ana lahu iku kudu almarhum musannafatun utawi sake karya-karya wala muallafatun lan ora ana kanggitan-kanggitan walam yaktub kitaban qad lan ora nulis sapa Abu Yahya As-Suri Thohir kitaban ing satu kitabun qad sama sekali. Beliau tidak punya karya tapi karyanya banyak, yaitu santrinya. Li annahu karena satuhune abah kana iku ana sapa abah katsira mayakulu iku akehe barang kang ngucap sapa abah. Kata abah kasurat kutubul ulama lam tukra, wis akeh opo sake kitab-kitab para ulama lam walam tukra lan ora durung dan baca opo kitab. Jadi telah banyak kitab-kitab ulama yang belum dibaca. Jadi dibaca yang ada saja, kata beliau. Menurutnya seperti itu, menurut beliau. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan lagi halaman berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.